saba de aw ka bi do kibaru n'a y'a sɔrɔ kibaruya bɛ malidenw kunkan bi. O kibaruya dɔ ye banbagaci marifatigiw ye fali wale min ta ka maliden limaniyalenw sɛgɛrɛ kabini juin kalo tile 18 tɛmɛnen. O fali wale min kɛra a kɛra sabu ye ka Bankasi yɛrɛ sigibaw olu fitinɛ. Bankasi ye dugu min n'a ni Jalasagu cɛ n'a jɛɲana a tɛ kilo 40 ɲɔgɔn bɔ. Kunnafonidila y'a jira k'a fɔ waati min na nin jigitigɛ wale in kɛra, Jalasagu sigiba minnu sera k'u yɛrɛw ɲini olu taara ka taa u kuma dogo Bankasi de. Kunnafonidi sɛbɛn min n'an ko a ma ko le pays a ka kunungo bɔli la, a ko jamaba de farala ɲɔgɔn ka Bankasi kɔnɔ kabini tarata tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 21 ma. U ye miiriya ni hakilina ni taabolo minnu ta k'u bɛna o boli Mali kɔnɔ don nataw la, wa hali dɔw y'a jira k'a fɔ ni taabolo kura minnu taara Bankasi sigibaw fɛ ko a taabolo danganimayara ka ban. A bɛ i n'a fɔ jamanadenw ka ban, jamana ɲɛmaw ani jamana yɛrɛ a danbe, jamana fanga bonyali, wa hali hakɛ minnu bɛ jamanadenw kan ka se ka jamana ka hakɛw matarafa k'olu tɛna don da fɛ bilen. U y'a jira k'a fɔ fali wale minnu bɛ ka kɛ Bankasi n'a maraw kɔnɔ k'u tɛna jɛ n'a ye. U kɔni ye nisɔngoya bere ta ka ban. An ko min ma nanzarakan na ko désobéissance civile. O désobéissance civile maa minnu hakili b'a la waati min na malidenw tun bɔra ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dakoro, a gwɛlɛyara ka se yɔrɔ la fo malidenw y'a jira k'a fɔ olu bɛ désobéissance civile dangenamaya Mali kɔnɔ yan. N'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ désobéissance civile, o b'a jira k'a fɔ malidenw kɔni tɛna Mali jamana marabaw lakodɔn, wa hali hakɛ minnu bɛ jamanadenw kan o hakɛ ninnu tɛna matarafa. Bankasi sigibaw y'a jira k'a fɔ maa 132 minnu fara banbagaci marifatigiw fɛ. U y'a jira k'a fɔ nin ye Katiba Masina maaw de minnu taara nin fali wale in kɛ Jalasagu, Janwali ani Degesagu. Baɲangara sigidugu Bankasi, o sigibaw ko u bɛna wulikajɔ de kɛ. O wulikajɔ in o bɛna tali kɛ jamana yɛrɛ a ka foroba cayɔrɔ minnu bɛ yen k'olu bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen datugu fo waati min na u yɛrɛw k'a ye k'a fɔ yɛlɛma donna kow la. U ko siga kɔni tɛ min na, olu ye banbagaciya kɔni boloda ka ban fo jamana ka cɛsigi minnu bɛ olu ka sigidaw la olu ka nin ko in k'u kunkanko ye, ko maa bɛ se ka nin faamu cogo di. Ni ye Bankasi lajɛ, Bankasi kɛngunnen bɛ duguba minnu na i n'a fɔ Sevare fo ka se Baɲangara ma. Ninnu ye sɔrdasiw ani goloma sirilen tabaw dagadugubaw de ye. Nin bɔnɛ ni nin tɔɔrɔ min binna u kan, maa bɛ se ka nin faamu k'a fɔ jamana sɔrdasiw olu tun kan ka wuli ka magwɛn ani dɛmɛ don olu ma. O baara min ma se ka kɛ fo kuma dɔ la taama in kɛba dɔw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin ko in bɛ nin togo la, ko maa kan ka ɲiningali kɛ n'a y'a sɔrɔ jamana cɛsigi tigilama minnu bɛ Bankasi n'a maraw kɔnɔ ninnu bɛ fasodenw ka baara la, ko Bankasi bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin ma daminɛ bi kabini waati jan. Maa minnu bɛ kunnafoniw lamɛn walima minnu bɛ kibaruyaw joona, olu caman bɛ se ka nin ko in seereya ko kabini san 2021 waati maa 100 ɲɔgɔn minɛra Bankasi n'a maraw kɔnɔ ka olu kɛ kasoladenw ye. Ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Janwali ani Degesagu, ko nin dugulamaw ye kini ni wagasili de kɛ ka Mali jamana sɔrdasiw k'olu ladɔnniya yanni nin kɛwale jugu in ka latigɛ, ko hali u yɛrɛw ka fanga cɛsigi min bɛ Bankasi maraw sɛbɛn gafe ko marabolo ɲɛmɔgɔya la, o bɛ se ka nin ko in seereya. O de kama kunungo do kibaru kɛnɛ kan an baaraɲɔgɔn min bɛ yen n'an ko a ma ko Kɔmanda Mete, ale tun ye ɲininkali kɛ Jalasagu yɛrɛ u ka sɛbɛn furaw bɛ labɛn yɔrɔ min na n'an ko a ma ko mairie. O maire ka dangan tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ tun ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ladɔnniya yanni nin tiɲɛni wale in ka kɛ. Taamakɛbaw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye bi olu ye banbagaciya wale ta ka ɲɛsin Mali jamana ma, n'o ye désobéissance civile ye, dɔwɛrɛ tɛ k'u tɔɔrɔli min kɛra u ni degunna. Jamana marabolo ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ɲininka bi n'a y'a sɔrɔ olu ye malidenw ye, ko Mali de ɲinana olu kɔ. U ye ɲininkali min kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw la k'u b'a fɛ k'a ɲɛdɔn n'a y'a sɔrɔ olu ye malidenw ye ni olu tɛ malidenw ye. N'o kibaruya in fɔr'u ye bɛɛ, olu kan ka taabolo minnu ta ani fɛɛrɛ ni miiriya minnu ta,
o n'a o taabolo kura ninnu boloda ko maa bɛ se ka nin faamu cogo di. Olu bɛ jamana kɔnɔ, jamana min ma se k'u lakana. O de sabu de y'a to taamakɛbaw tun bɛ ka kuma ni kibaruya min ye, o de ye désobéissance civile ye. Kunnafoni caribondaso min bɛ yen n'an k'a ma ko le pays, o fasirikɛba Burema Gindo y'a jira k'a fɔ Bankasi kɔni kɛra dugu ye dugu min ni Mali marabaw ɲinan'a kɔ. O de kɛra sabu ye ka taama in jujɔn tarata tɛmɛnen fo ka se bi ma. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana ka nafasɔrɔ siraw ye, Bankasi kɔni dugulamaw kɛlen bɛ ka ninnu bɛɛ da suwa ko hali jamana sigiden b'a kɛ walima sariya sunba o sigiden 121 na o min bolonɔ bilala février kalo tile 25 san 2019 waati ko taamakɛbaw y'u sɔnni sigi o sariya 121 na de kan n'o bɛ tali kɛ désobéissance civile la. Ko ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw dɛsɛra ka malidenw lakana, malidenw yɛrɛw kan ka u yɛrɛw lakana togoya min na u n'a kisi banbagaci jugu ani binganikɛlaw ani jugu marifatigiw man tɔɔrɔ ma. O de y'a to u ye jamana yɛrɛ ka cakɛ bondabaw k'olu da suwa ko n'a bɔra kɛnɛyaso ni dɔgɔfiyɛw la, ninnu ye faso ka baara yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ Bankasi n'a maraw kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen da suwa. O de y'a to nin taama in kɛra, n'a taama in bɛ don nisɔngoya wale kɔnɔ, nin taama in kɛra nin sigibaw fɛ, u kɔni kuma o kuma u b'a jira k'a fɔ Bankasi kɔni ye yɔrɔ min ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ɲinan'a kɔ. U yɛrɛw ka denmisɛnkuluw ka ɲɛma, o ye Mamudu Gindo ye, o ɲiningalen a y'a jira k'a fɔ olu ye ŋaniya ni taabolo minnu ta k'u ban jamana ka sɔrɔ jidili siraw ka se ka yakubaya Bankasi kɔnɔ, ko nin ŋaniya talen ninnu tɛna wuli fo don min na jamana marabolo ɲɛmaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Maaw bolo fɛn ni jamanadenw ka tani ka segin, o lakanali, o sabatili Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ k'o ye wajibi de ye. Ko nin bɛɛ de kɔfɛ ŋaniya minnu taara Bankasi sigibaw fɛ k'u ban Mali jamana ka hakɛw ka se ka makaran, ko min ye fanga ka cɛsigi min bɛ Baɲangara n'o ye gouverneur de la région de Baɲangara ye, ale wulila jamanakuntigi Asimi Goyita tɔgɔ la. A ye taali min kɛ, a taara ka taa Bankasi sigibaw kuma ɲɔgɔnya, tiɲɛni wale minnu kɛra, janfa wale minnu kɛra, bingani wale minnu kɛra, yala a bɛ se ka faamu togo jumɛn na. Ko nin kɔfɛ jamana yɛrɛ a ka cɛsigi kɛrɛnkɛrɛnnenw fana taara kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ kɛnɛya, o minisiri ani minisiri min ka baara ɲɛsilen don jamanadenw kalali, hali jamanadenw bɛ dɛmɛ sira minnu fɛ, ni minisiri ninnu taara jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la. A kɔni ɲinina Bankasi sigibaw fɛ, jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ, u ye ŋaniya min ta n'o bɛ tali kɛ désobéissance civile la, u ka se k'o ŋaniya in wuli. N'o wulila o b'a to banbagaci marifatigi minnu ye nin tiɲɛni wale in kɛ u tɛ se ka u sagow sɔrɔ. Nka ni malidenw yɛrɛw fitinɛra, malidenw yɛrɛw dimina ka jamana ka hakɛw nakari, ko nin de bɛ dɔ fara banbagaci wale tigilamaw galabu kan. Nka a mana tigɛ da o da la fo ka se bi sɔgɔmada in na ma, waati min na anw bɛ ka do kibaru lase, a jirala k'a fɔ nin ŋaniya talen ma wuli fɔlɔ, hali n'a kumaw bɛ sen na. An ye nin bɔ kibaruya di sɛbɛn min kɔnɔ an k'o de ma ko le pays. Nka an balimaw, nin bɛɛ de kɔfɛ fanga ka cɛsigi min bɛ Baɲangara n'o ye gouverneur ye, ale ye taali kɛ ka taa Bankasi sigibaw kuma ɲɔgɔnya. O kuma ɲɔgɔnya de senfɛ hakili falenfalenw kɛra, anw ye seereya dɔw sɔrɔ ka bɔ o kɛnɛ kan. An ka fara ɲɔgɔn kan bɛn kuma dɔn kibaru lamɛnbaw, an k'o lamɛn. Ensuite on vient prise de contact avec la population comme oui, et il y a le marché en tant que brillant. Les sommes min bɛ di maliyɛnw ma bi, c'est que an ka mun ye ɲɔgɔn ye, an kana bi ɲɔgɔn kan. An mɔkɛw m'an dege o la, an faw m'an dege o la, an burudiw m'an dege o la. Courant min bɛ don n'a sen kɔrɔ sisan, o de bɛ nalen n'a ye. Mais mun kama don, ne ɲɛ tɛ fɛn fosi la suɲɛli kɔ. Foyi tɛ ni sécurité tɛ. Ala saga aw sago ni sécurité tɛ an tɛ se ka to yan dɛ. A gɛlɛya bɛ an musow de kan, an muso an sɛgɛnna an ɲanina, anw de cɛw sara, anw de denw de sara, anw de balimakɛw sara. Bi an bɛ yɔrɔ min na an kunkolo tɛ se kabakolo la, an sen tɛ dugu ma, an bolo b'an solo la. A k'a kɛ Ala n'a kira de kama an ka se ka sécurité sɔrɔ k'an kɔlɔsi. A y'an sago dɛ, a ye ɲ'an ma dɛ, an kɔni sécurité nin ka gɛlɛn an ma, a ka gɛlɛn an ma, a ka gɛlɛn an ma dɛ. A ye jija, Ala sago aw sago, an kɔni kuma min b'an fɛ o de ye. Assalamu alaikum. Anw nana an ka jamana kɔnɔ, a diyara an ye kosɛbɛ. Kabi an bɛ min ɲini aw fɛ, tiɲɛni min kɛra, comme o ye commerçant bɛɛ faga ka butigiw bɛɛ kari, an bɛ fɛ le ministre ka taa a yɔrɔ ye, ka maintenir ka ye
lakale ɲɛfɛ mɔgɔw ma ka d'an ye kosɛbɛ. An ye jamana kelen den de an tɛna ɲɔgɔn buruju ban an tɛna ɲɔgɔn ban an tɛ foyi la ni ɲɔgɔn dusukasi an tɛ foyi la ni ɲɔgɔn joli boye bɛɛ bɛ sira la ka na an minnu b'an kɛrɛfɛ yan préfet depuis fɛn in kɛra ale wo ne wo an si ma sunɔgɔ fo bi an si ma sunɔgɔ minnu bɛ sanfɛ fɛnɛ an faamaw fana olu fana ma sunɔgɔ u bɛ sira la ka na bɛɛ la yan cɛkɔrɔbaw dɔw sirannen don dɔw tɛ fɛ ka kuma musow bɛ yan denmisɛnninw bɛ yan ka n'u tɔɔrɔ yan ka n'u bali u ka balo ka n'u bali u ka sunɔgɔ ka n'u bali u kana sɛnɛ kɛ ala m'o fɔ dɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibili kɔnɔ a tɛ nin ye diinɛ o diinɛ ta a t'a si la mɛ n b'a ɲini aw fɛ faamaw bɛ na. An balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ jamana yɛrɛ ka minisiri bondaso min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsilen don maa tɔɲɔnenw ani maa degunnenw dɛmɛli ma o tɛ maa wɛrɛ ye o ye imam umaru jara de ye a jirala k'a fɔ jamana ka cɛsigi minnu tun bɛ taama in na jalasagu degesagu ani bankasi maraw tɔw kɔnɔ ninnu fana tun taara hakilisigi ni jigisigi kuma de fɔ mali jamana marabaw tɔgɔ la. Imam umaru jara min ye dɛmɛ ani jigisigi minisiri ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw ka bi do kibaru kɛnɛ kan mali minisiri ye taali min kɛ ka taa kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ kuma jɔnjɔn kelen tɛ ka fɔ an ye banbagaci marifatigi dɔw fana ka dantigɛli mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ u y'a jira ka fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ k'u ye fali wale kɛ ko kuma ninnu ye nkalon kumaw de ye bɛnsɛngoniya kumaw do k'olu ye marifa de ci sanfɛ an b'a fɔ min ma ko tour de sommation ko maa kelen ni ma bɔnɛ jalasagu ani dugu kofɔlen tɔw la nka bamanankan dɔnbaw y'a lakale cogo min na ko n bugɔra somaw ɲɛna o ma se lakali la anw ka jamana minisiri minnu tun taara imam umaru jara ale bɛna ɲɛfɔli kɛ yala nin ko in latigɛra latigɛcogo jumɛnw na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. n b'a fɔ ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an bɛɛ bɔra ala yɔrɔ wa siga t'a la an bɛɛ bɛ segin ala yɔrɔ an y'a fɔ depuis kuma jan n ko fɛn min bɛ mali kan janfa kɛlɛ don terorisiya kɛlɛ ani kɛlɛ caman tɛ kelen ni o y'a sɔrɔ kɛlɛ classique don ko jugu jɔlen filɛ nin i ɲɛ b'a la a ɲɛ b'i la a b'o kɛ ɲɔgɔn kan ala ka ca ala fɛ o ye tile damadɔ ko ye mɛ min bɛ terorisiya kɛlɛ gɛlɛya kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ dɔ bɛ bɔ dugu kɔnɔ bɛɛ ɲɛna mɛ n'a taara kungo kɔnɔ a bɛ segin ka na cogoya wɛrɛ la o bɛ kɛlɛ in gɛlɛya n ye jamana fɛnɛ jateminɛ jamana in ka bon kojugu jamana bonya kama diɲɛ jamana si tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ se ka armée sigi dugu bɛɛ la ou bien k'i bɛ maa kelen o maa kelen k'i bɛ sécurité bila a tigi kɔ donc o fɛnɛ bɛɛ bɛ terorisiya kɛlɛ in gɛlɛya a dɔ yɛrɛ jumɛn ye an bɛ don min na i ko bi u dagakɔrɔ caman cilen don c'est comme nin ye signe dɔw de ye défaite minnu n'u ye ni armée ye a infliger u la donc u b'a essayer k'u venger o laɲini ye damadɔ ye ka non seulement ka a essayer ka venger population civile la en même temps zone minnu don sɛnɛkɛ zone minnu don samiya donda bɛ sen na n'u taara nin sugu kɛ a bɛna an ka kɔnɔmɔgɔ ninnu togodalamɔgɔ ninnu bali sɛnɛ la n'o kɛra dɔ bɛ fara kɔngɔ kan jamana kɔnɔ donc ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ye minnu b'u ka laɲiniw kɔnɔ nka an taara dugu min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye jalasago ye ale bɛ Bajangara région na Banka cercle fɛ n bɛɛ lajɛlen bɔra ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ nin jatigɛ wale tigilamɔgɔ ninnu nana dugu la donc u ye nin tiɲɛni wale in kɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président de la transition colonel Assimi Goïta Dr Choguel Kokala Maïga u ye sangafo ci don an ministre naani da colonel Ismaël Ouagui de la réconciliation Madame le ministre de la Santé et du Développement Social, Djamnatou Sangaré, Madame le ministre de la Promotion Féminine, Madame Mawadidi Founé Koulibaly, et moi-même, Imam Umaru Jara, en charge de l'action humanitaire. Mokoti Banya Koulimaka Chilendo. Mi Djamana Dun Soro, Halni Ouasore Ka Djamana Mokote.
ni adamaden de ko nin b'i la ni a se b'i ye kan ka t'i jɔ o la k'a fɔ ala ka hinɛ o la o y'a fɔlɔ ye le travail gouvernemental ka bonya sigi k'a yira jamanadenw na ko jan b'u la hakili b'u la dusukasi min y'u sɔrɔ an ka taali tɛ se ka su ninnu lakunu nka a bɛ jigisigi di an ka jamanadenw ma o de la an taara bi san kɔrɔ depuis kunu an sera Sevare sanba nana météo cogoya tun ma ɲi o de la kunu wula fɛ an ma se ka don mais sɔgɔmada in na an solila ka don dugu la an yɛrɛ sera alhamdulillah a sɔrɔ an sera san min na le o de la n ko tamasiyɛn bɛ kow la n'i y'a jateminɛ depuis fagalen kɛra kabanɔgɔ ma jɔ Mali fan si ala tɛ jeli fɛ ni bɔli ka gɛlɛ ala ma donc dugumɔgɔw kɔni an taara ɲɛ yɔrɔ in ye mɔgɔ ninnu c'est comme u nana u ye mɔgɔw ta u faga faga cogo la min n'a cɛ ka jugu jalasago dugu in a n'u ka foire hebdomadaire de fɛnɛ bɛnna i n'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ wa dɔgɔdugu don quoi burkinabew bɛ na yen ivoiriyɛnw bɛna dɔgɔjɔ la yen wa dugumɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ u n'a ɲɔgɔnnaw kɛ bon n b'a ye k'a fɔ kɔni ye nin wale cɛjugu in kɛ o ye mɔgɔw ta ka t'u siri ka finiw b'u la ka mugu ci u la k'u faga donc ka sɔrɔ ka i y'a fɔ cogo min na dugumɔgɔw ye min fɔ a ye bila min fɔ a ɲɛna o ye mɔgɔ 132 in ye donc voilà un peu an taara kunba min na jamana ɲɛmaa tɔgɔ la u ye laɲiniba kelen dɔrɔn de kɛ o de ye ka fɛɛrɛ kɛ ka kan dɔ sigi yɔrɔ in na donc hakili la président o layidu di pour que ka o ko yɛrɛ k'a tɔ avancer je pense que an ka opération kɛlɛtigi ɲɛmɔgɔ ministre de la défense ka directive kɔnɔna na donc u ye détachement dɔ bila yen déjà a fɔ détachement min na maintenir fo ka taa se ni ala sɔnna ma k'an sigili ma parce que c'est une zone très stratégique et n'i y'a jateminɛ a ka surun frontière ninnu na kosɛbɛ donc et puis sɛnɛ kɛ yɔrɔba de don donc dugumɔgɔw y'o laɲini min kɛ a ca ala fɛ an ka finitigi ɲɛmɔgɔw u bɛ ka disposition ta déjà pour ka se ka waleya donc u y'a yira an na fɛnɛ n'anw taara yala finitigiw bɛ taa wa an kɔni la u bɛ yen nɔ yaasa ka secteur bɛɛ sécuriser donc o kɔni y'o yira an bɛ ne y'o de fɔ kuma caman na an bɛ débat caman ye réseau sanfɛ bi wallahi n y'o de fɔ kɛlɛ min n'an b'a kɔnɔ même les plus grandes puissances du monde bɛɛ sera kɛlɛ in na n bɛ misali kelen dɔrɔn d'i ma Afghanistan filɛ nin ye OTAN ye san 20 de kɛ Afghanistan diɲɛ armée bɛɛ na kɔfɛ u ma tila ka boli ka taa ka population to yen bon bi anw ka armée de y'a yira k'a fɔ u bɛ première ligne ta olu de bɛna jɔ première ligne la n'u bɛ sa u bɛ sa n'u bɛ se ka min kɛ u bɛ jamanadenw kuma bɔ mais n y'a f'i ɲɛna cogo min i tɛ se ka mɔgɔ kelen kelen bila jamanaden kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ k'a ka sécurité assurer kɛlɛ in na pour que nin ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ fɛn damadɔ de don a fɔlɔ jamanadenw yɛrɛ ja ka gɛlɛ an ka kɛ kɔnɔna jɛlen ye ka finitigiw dɛmɛ ni kunnafoni balolen tuma dɔ la dɔ b'a fɔ ko kunnafoni dira u ma na dɔw bɛ se k'o fɔ mais an k'a dɔn bi ni terroristes ɲagamina dugudenw na intervention bɛ gɛlɛya rapidement parce que mɔgɔ t'u ni dugudenw bɔra ɲɔgɔn na fini min b'u la o fini kelen de bɛ dugudenw na mais cɛri nɔ ko bɛ sen na tile fila in na jamanadenw bɛ kibaruya mɛn ni ala sɔnna a ma kuma in bɛɛ tɛ fɔ n'an bɛ min fɔ maliyɛnw ye nin bɛɛ kɔfɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn degun minnu bɛ an balimaw kan bi mɔnɛ min bɛ an ka sɔrɔsiw la bi n'a tun bɛ se ka bɔ ka da maliyɛn bɛɛ ɲɛkɔrɔ walahi an bɛ kuma caman fɔ bi an b'a bila jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don an y'o de fɔ bi anw bɛ kɛlɛkɛminɛn sanni la an bɛ ka recrutement kɛ an bɛ ka formation kɛ en même temps kɛlɛ bɛ ka kɛ ko ɲɔgɔn tɛ dɛ donc o la vraiment ne kɔni bɛ min fɔ n bɛ to k'o de fɔ tuma bɛɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi fo an k'a dɔn hɔrɔnya a sɔrɔli a tɛ sɔrɔ ten quoi autorités ye ni jamanadenw ka laɲini ye bi jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goïta ye
a eu engagement de l'État, rétablir la souveraineté du Mali, l'honneur et la dignité du Mali. En sécurité kana sous-traité. En don ko tieni kan no ni glani ko min tiena mena ni ko iba glan. Sin ko terroriste kele kono. Do be réussi, do ti réussi. Nanga do volonté kele ne benti. O de onga no gon de mene kuna foni balole. Quand on va multiplier ka tia et Allah semaine. Donc là vraiment beau de faux et en plateau présent de faina on a du bon haklisigi. Aka do la se an se fɛn minnu ye ka k'u ye an y'o kɛ wa an ye évaluation fɛnɛ kɛ zone in kɔnɔna na fɛn caman de bɛ yen a bɛɛ tɛ se ka fɔ parce que kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ko n'i ye i to kɔlɔn kɔnɔ k'i binkun bɛɛ fɔ dɔ bɛ fɛ k'i labɔ laban min sɔn ka fɛn dɔ bila i kan nka jamanadenw k'a dɔn minnu dusukun ko in min kɛra a ye mɔgɔw dusukun koron kosɛbɛ. Sabula nin kelen bɔli ka gɛlɛ Ala ma donc nin 132. Ne fɛ ka fɛn filanan min fɔ o siga bɔ maliyɛn bɛɛ la kɛlɛ in a tɛ siya nɔfɛ diinɛ kɛlɛ tɛ munna dugu min n'a kɛra fulaw bɛ yen kadɔw bɛ yen siya wɛrɛw bɛ yen a b'o cogo la mɔgɔ jugu bɛ fila la a bɛ bamanan na a bɛ kadɔ la a bɛ dɔgɔnɔ la minnu ye jamana janfa u y'an ka jamana étudier k'a dɔn. U y'a dɔn ni siya ninnu kun karila ɲɔgɔn na a fitinɛ bɛ se ka bonya o de la u ye terrorisme in dilan ka na o sira fɛ donc an ka bila an kunna hali n'o y'a sɔrɔ i balima de don n'a bɛ terroriser la a dénoncer yaasa a ka se ka neutraliser jamana ka lafiya. Filanan diinɛ ko tɛ mun na silamɛya la seli ka girin silamɛya la ka tɛmɛ silamɛya fɛn caman kan dɛ parce que hali ni mɔgɔ bananen dalen don madama i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛya tɛ seli bin ka bɔ i kan mais seli bɛ bin ka bɔ mɔgɔ kan wagati jumɛn ko n'i ye adamaden dɔ ni bɔtɔ ye misali i bɛ seli la i ye denmisɛnnin fitinin a bɛ ka ɲɛsin kɔlɔn ma a bɛna bin a kɔnɔ silamɛya b'a wajibi k'i ka seli tigɛ ka taa nin kisi ninnu nana ka mɔgɔw minɛ ka t'u jɔ ka mugu ci u la ne ye misiri min kɔnte dugu in kɔnɔ a ka ca ni misiri 5 ye o wala ko bɛ min Jalasagu an bɛ dugu min na expressement n'o ye Jalasagu ye donc que ça soit Jalasagu ale dugu kɔnɔna na ka taa Jaweli ani Degesagu parce que nin fɛn bɛɛ kɛra nin dugu 3 de ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a ye k'a fɔ diinɛ ko la ko n'i ye tasuma kɛtɔ ye ka balo minɛ i ka seli tigɛ ka taa tasuma faga minnu na tasuma don mɔgɔw ka butigi la kana tasuma don mɔgɔw ka balo la a diinɛ ko bɛ min donc ani diinɛ ko tɛ kelen ye une autre forme de colonisation une autre forme de domination janfa kɛlɛ de don min binnen don jamana kan et nous avons accepté d'aller dans cette guerre a ti ɲɛfɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali bɛ kisi an bɛɛ de ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in kisi an yɛrɛ dama ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ ye dɔ kɛ kuma dɔ la min man ɲɛ mais bi il est question de sauver l'essentiel minnu ɲɛna an ka olu kɔkɔrɔma don minnu man ɲɛ an ka fɔcogo ɲuman ɲini o la yaasa ka kow dilan den bɛ bi a tabaga de bolo ni Ala sɔnna a ma Mali bɛ bɔ inshallah. Nin tun ye Imam Umaru Jarade ale ye furancɛ fanga ministre min ka baara ɲɛsilen don dɛmɛ ani dɛmɛ togoya min na malidenw bɛ se ka lafiya kabini u sigiyɔrɔw la. Nin tun ye ale ka ɲɛfɔli ye min bɛ tali kɛ politiki kuluw la Mali kɔnɔ bi. Hali wulikajɔ kulu minnu bɛ n'an ko a ma ko association maa dɔ bɛ yen waati min na Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kumaw cayara k'a jira k'a fɔ yurukuruku ani bingani walew ani foroba nafolo jugujuguyali dɛngɛnɛmayara ale fana tun ye maa ye min ka wulikajɔ fangaw bonyana wa hali kulu tun b'a fɛ a waati kulu min tun sinsilen don jamana foroba nafolo jugujuguyali baw kulu kofɔ josariya matrafabaw ye ani kiri nɔbɔbaw o ye Mamadu Clément Dambélé de ye dɔw y'a jira k'a fɔ professeur Mamadou Clément Dambélé o professeur Mamadou Clément Dambélé a fana tun ye laɲinikɛ Mali kunnafonidilaw fɛ ka kɛɲɛ ni kibaruya min kɛra n'a kɛra jigitigɛ kibaruya ye Bankasina maraw kɔnɔ dɔw y'a jira k'a fɔ maa 100 ni maa 32 ɲɔgɔn k'olu fara wa hali maa dɔw y'a jira k'a fɔ nin kuma min fɔra nin ye ngalon kuma de ye maa min fara o ka ca ni maa 100 ni maa 30 kɔ ye
banbagaci marifatigiw fana ye dantigɛli kɛ olu y'a jira k'a fɔ fali foyi ma kɛ ko a fɔra ko fali kɛra k'olu ye fali kɛ k'olu ma mafa ko nin ye papali kumaw ye ka olu mangoya nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maa min sara ko a dagosi bonyana kosɛbɛ o de y'a to duniya yɛrɛ a jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ n'o ye Organisation des Nations Unies ye olu y'a jira k'a fɔ nin ko in tɛ bila tan sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ yala maa bɛ se ka nin faamu cogo di malidenw ni k'o bɔnɛ jamanaden minnu minw ma bɔn k'olu kɛ maa fitinɛlenw ye nin togo la nin kibaruya in de ganselen Mamadu Clément Danbele fana ye dantigɛli kɛ a ka dantigɛliw nana se nin jigitigɛ wale in ma min kɛra Mali kɔnɔ yan kuma dɔ la aw b'a dɔn k'a fɔ ni jamanakuntigi bɛna dantigɛli kɛ u b'a fɔ jamana ka foroba kibaruya carin bondaso la ka jira k'a fɔ jamanakuntigi kan ka dantigɛli kɛ an b'a fɔ min ma ko appel à la nation a bɛ komi o dantigɛli ɲɔgɔnna wale dɔw de kɛra Mamadu Clément Danbele fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka kɛɲɛ ni kibaruya minnu bɛ Mali kɔnɔ bi ni kibaruya duman tɛ Mamadu Clément Danbele yɛrɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw minnu ye bɛnkuma don kibaru lamɛnbaw ye an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Mamadu Clément Danbele lamɛn wa yala a ye mun de fɔ mun de kɛra ale ka faamuyata ye mun de ye ale fana ka seereyaw filɛ an balimaw Mali cɛna muso denmisɛn ani maakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ ɲankuma yan'an ka don kuma kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma fɛn fɛn sara Maliko la fɛn fɛn sara Mali nɔfɛ tile fila in na dusukasi ni kasara min ye an balimaw sɔrɔ ka dugawu k'u ye Ala ka hinɛ u la Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma Ala k'u jurumu yafa minnu banana n bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye minnu tununa yarabi Ala k'u ye ko ɲuman kɛ an garijɛgɛ ye minnu bolofɛnw tiɲɛna an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka caman nɔgɔna d'u ma tuguni nin y'a san 62 ye cɛba dɔ tun bɛ jamana in kɔnɔ cɛba min ni a ka bonya kun ni y'an ka kun bɛ dɔn a farikolo fɛ ani a taabolo fɛ o y'an ladɔnniya ka fɔ an ka yɛrɛmahɔrɔnya dira an ma san 200 jɔnya ani diyagoya mara nanzaraw fɛ ko o banna o cɛba o tɔgɔ Modibo Keyita Modibo Keyita ye layiru di an ma ka fɔ an danbe an ka yɛrɛmahɔrɔnya mara magako ɲuman kiri ɲuman ani bɛɛ ka hakɛ k'o na sabati jamana in kɔnɔ Modibo Keyita ka yɛrɛmahɔrɔnya kuma fɔlen o ye hakilisigi di maliyɛn bɛɛ ma ka kunkɔrɔta di maliyɛn bɛɛ ma an ka jɔrɔna ani haminako o bɔra yen to bilen gɛnna ka bɔ yen ka fɔ ko Mali kɛra maliyɛnw ta ye san 62 o kɔfɛ an bɛ bi halisa an bɛ k'o hɛrɛ nin ɲinina an bɛ k'o lakana nin ɲinina an bɛ k'o kɛnɛya nin ɲinina halisa an bɛ k'o maracogo ɲuman nin ɲinina halisa hali bi maliyɛn de bɛ miiri a bɛ mun dun sini hali bi maliyɛn de b'a fɔ ko n'a den taara kalan na yalima n'a tilara kalan na a bɛ se ka baara sɔrɔ wa hali bi ni maliyɛn den de bɛ taa tribunal la kiiri bon na a n'a jufa lajɛ joliba kun hali bi fantan ni mɔnɛ don fantan ni bɔnɛ don hali bi yurugu ani dungo juguya o de sabatilen don jamana in kɔnɔ san 62 an ka yɛrɛmahɔrɔnya dilen ko a ma halisa an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka an bɛ taa min an bɛ sira jumɛn ta layiru min dira ma ko b'a to k'an bɛ k'an yɛrɛ ta o layiru in bɛ min nka san 2 yanni ɲinan ka se jamanadenw wulili min kɛra k'u jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni o labanna ni coup d'état ye n'o ye fanga dafiri ye walasa yɛlɛma kana jamana kɔnɔ hamina minnu b'an na o hamina in ka sabati dunga fa ka sabati yujugu ka kɛlɛ kirijugu ka kɛlɛ o kɛra sababu ye an ka jamana Maliba min n'a kun ɲɔngirila jamana in bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni an n'a sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ fɔlɔ nka maliyɛnw hakili la k'a fɔ ko dɔ kɛra la ko dɔ bɛna kɛ a la o baara ta maliyɛnw faralen don ɲɔgɔn kan ɲani kɔnɔna la nka maliyɛnw y'u nin di k'u farikolo di k'u ka nafolo di walasa jamana bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na walasa Mali kɛ maliyɛnw ta ye o baara ta n'i ye CEDEAO ka nagata min binna kan n'o ye sanction ye ani
ani jamana wɛrɛ cɛw o gɛlɛyalen bɛ cogo min na n'an dɛmɛbagaw maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɛgɛnnen don bi maliyɛn bɛɛ ɲannen don bi kɔngɔ de bɛ Mali kɔnɔ mina de bɛ yen sɛgɛn bɛ yen dɛsɛ bɛ yen nka n'i ye maliyɛnw ɲininka bi k'an b'a kɛ cogo di an bɛɛ bɛnna kan ka fɔ an bɛ fɛrɛ ka biɲɛni kɛ wala ka sini lafiya ani sini hɔrɔnya k'o matarafa n'an bɛ sɛgɛn bi an ka sɛgɛn bi walasa an bɛɛ ka lafiya sini ni hakilina in donna an bɛɛ lajɛlen kunna maliyɛn bɛɛ sɔnna ma ka fɔ maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ ɲani kɔfɛ maliyɛn caman bɛ yen bi ni gɛlɛya b'u da la u bɛ bɔ u bɛ yɛlɛ sabu u dan b'a la ka fɔ sini bɛ sɔn ka diya a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Mali kɔ kan o sanction min n'o taara n'o ye embargo ye o kɔfɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ aw bɛɛ b'a dɔn o ye politique ko kɛlɛ ye fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ o ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ o ye ani maaw tɛ ka bɛn min kɛ jamana kɔnɔ fantanya ni ɲani bana ani kɔngɔ siyɔrɔ juguya taaɔrɔntanya o bɛ jamana kɔnɔ ka fara sanction kan nka o taw ta an kunkɔrɔtalen don o taw ta an ko k'an b'an danbe to an yɛrɛ la o taw ta an ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka Mali lakini ka se ka Mali lakisi ka jamana ka sankɔrɔta sabula ni maliyɛn ye fɛn o fɛn tiɲɛna bolo wari bɛ ban sanu bɛ ban maliyɛn ka fini bɛ ban maliyɛn ka fɛn bɛ ban fɛn min tɛ ban maliyɛn bolo o ye maliyɛnya ye maliyɛn bɛ to maliyɛn bolo nin tile filɛ in na aw bɛɛ b'a kalama ka fɔ gɛlɛyaba donna jamana ko la tuguni a bɛ dɔgɔkun damadɔni bɔ Mali kɔrɔ yan fan ani Mali cɛmancɛ yan fan o kɛlen don fagali juguman kɛyɔrɔ ye jamanaden caman fagara an somɔgɔw caman fagara a bɛ taa mɔgɔ 100 yirika caman na minnu tununa minnu bolila ka b'u sigiyɔrɔ la Mali centre n'o ye cɛmancɛ o b'a la Mali nord n'o ye kɔrɔ yan fan ye o fana b'a la nafolo minnu tiɲɛna ani maramafɛn minnu tiɲɛna maa si tɛ o da dɔn nka an y'a ye k'a fɔ halisa fɛn tɛ ka bɔ a la dɔw de bɛ ka fara a kan o b'a jira k'a fɔ waati dɔ sera fo jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan joona o b'a jira k'an tɛ se k'an sigi bilen k'an bolo da an sen kan ka jamana firitɔ lajɛ sabula jamana in a taayɔrɔ tɛ an na bilen ni Mali tɛ sabula jamana in ye anw de ta ye an faw n'an baw n'an mɔkɛw olu taara ka jamana min to an bolo o ye Maliba ye ni min y'i sigi k'i man kun ni min ko ko n sen t'a la e na kɛ faso jugu ye o kɔrɔ k'e y'i ban an masaw u ka taabolo ma sabula u ma sɔn ka Mali firi u ma firi a kɔnɔ u ma firi a kɔ kan u ma sɔn fiyewu nkalon ma u ma sɔn fiyewu namara ma waati dɔ sera an ka tiɲɛ fɔ Mali ko la n'a bɛ ɲɛ cogo min na a ka dilan ten Mali cɛmancɛ ani Mali kɔrɔ yan fan n'i y'o jateminɛ maa min sara tile fila in kɔnɔna la an bɛ kibaruya minnu sɔrɔ a ka ca maa 200 ye o b'a jira k'a fɔ sisan maliyɛnden bɛɛ kan ka décision dɔ ta an bɛɛ ka kan wuli ka ko dɔ kɛ Mali ko la o de kama an bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ bi la fo wele laban don bɛɛ k'i labɛn sabula an tɛna sɔn bilen jamana ka firi an sigilen ɲɛna an tɛna sɔn bilen jamana ka tiɲɛ nin wele in a bɛ san 2 bɔ ne tun ma bɔ ka kuma ta Mali kɔnɔ n tun bɛ kuma journaliste fɛ n bɛ to ka kuma kunnafonidilaw fɛ nka ka bɔ ka ɲɛsin maliyɛnw ma ka kuma nin y'a san 2 ye ne tun tɛ kuma o la an bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma Mali cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a daminɛ Kayi ka se fo Kidali maliyɛn bɛɛ k'i labɛn an bɛna wele bila bɛɛ ma walasa an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in kisi ka jamana in lakana o wele kɔnɔna bɛna prévention k'o walawaliya don nataw la k'o fɔ jamanaden bɛɛ ye minnu bɛ Mali fɛ minnu bɛ fɛ ka faso kisi minnu bɛ fɛ ka jamana sankɔrɔta diyagoya don sisan n bɛ parti politique la o n tɛ parti politique la o n bɛ nin tɔn na n tɛ nin tɔn na i mana ye diinɛ sugu sugu la i mana ye maliyɛn sugu sugu ye n'a sɔrɔ k'i bɛ Mali fɛ diyagoya don sisan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali kisi k'a bɔ bolo la yan'o cɛ an b'a ɲini an ka gouvernement fɛ ka ɲini an ka faamaw bɛɛ lajɛlen fɛ Assimi Goïta ani premier ministre Choguel Kokala Maïga ka a ɲini u fɛ u ka labɛn dɔw bila sen kan min b'a to joona joona jamana bɛ se ka kisi
an bɛ bɔ nin kasara in kɔnɔ sabula min kɛra ni tile fɛn na ni ɲɔgɔn wɛrɛ man ka kɛ bilen an ye IBK kɛlɛni la ka bɔ yen an ko juguya min bɛ centre la kɔngɔ min bɛ maliyɛnw na tɔɔrɔ min bɛ maliyɛnw na mara taabolo min man ɲi IBK kɛlɛ do kama an b'a ɲini u fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to mara in bɛ sabati halisa ka ɲɛ halisa o kama an b'a ɲini Mali faamaw fɛ u b'a fɔ ma ko fond spécial sécurité n'o o y'an ka proposition fɔlɔ ye ka se k'o bila sen kan ni o ye 100 la ka 30 bɔ Mali ministériso bɛɛ ka wari hakɛ ani jamana ka cakɛdaw ka hakɛ la k'o bila an ka lakana mɔgɔw u ka bolo kan n'o ye finitigiw ye walasa o nafolo min n'o bɛna fara ɲɔgɔn kan joona joona o nafolo min bɛ yen u ka fara ɲɔgɔn kan joona joona u ka don finitigiw la walasa tali ka se ka kɛ Mali armée kɔnɔ munnaw ka se ka san fo ka se 100 la 60 ma min b'a to chômage jugu bɛ jamana kɔnɔ denmisɛn caman bɛ fɛ ka don sɔrɔsiya la denmisɛn caman bɛ fɛ ka taa gendarmerie la denmisɛn caman bɛ fɛ ka don gardia la u ka concours ko ni fɛnw bɔ a la fɔlɔ u ka jama ta u ka dɔ bɔ ministériso bɛɛ la 130 k'o bɔ a la o nafolo fara ɲɔgɔn kan u ka don Mali armée la joona ka recrutement kɛ ka maramafɛnw san an ka denmisɛn kɛnɛ minnu bɛ yen walasa olu bɛ se ka fini ta cogo min na walasa u bɛ se ka civiliw ani jamanadenw ani ka jamana lakisi a filanan o ye laɲini minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko renseignement kunnafoni sɛgɛsɛgɛbagaw diyagoya don sisan o ka renforcer ka tila k'o sigiyɔrɔw caya tuguni jamana kɔnɔ fo bi an b'a dɔn k'a fɔ sécurité d'État de bɛ yen u k'a lajɛ sécurité d'État bɛ se ka renforcer cogo min na ka bonya cogo min na ka taa fo Mali fan bɛɛ min b'a to balina minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ min b'a to jadisi tiɲɛnikɛla ninnu bɛ bali an ka jamanadenw na cogo min na k'u faga o bɛ se ka dabila jamana in kɔnɔ joona a sabanan o y'an b'a ɲini ministre de la défense fɛ ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka ɲini premier ministre fɛ u ka wele bila jamanaden bɛɛ ma tile fila na an yɛrɛ bɛna o wele bila jamanaden bɛɛ ma Mali denmisɛnnin cɛ fara muso kan ka daminɛ san 18 ka taa bila san 40 na maa o maa n'a sɔrɔ i ka kɛnɛ k'i bɛ se ka fini ta u ka fini don bɛɛ la n'u b'a fɔ o ma tubabukan na ko la réquisition du peuple malien notamment les jeunes valides de 18 à 40 ans u bɛɛ ka fini ta o kɛra jamana caman na ka sɔrɔ Mali tɛ bin kɛra jamana minnu kan ni tɔɔrɔ kɛr'u kan min b'a to fɛn fɛn bɛ fɛ ka fini ta fini ka jɔ ka former ka ɲa a kana fɔ bilen k'an ka sɔrɔsiw taara yɔrɔ la ka taa yɔrɔ dɔ minɛ ko sɔrɔsiw bɔra yen ko de y'a to ko kɔfɛ ko civiliw fagara o ka dabila jamana in kɔnɔ a wari bɛ bɔ min u ka 30% bɔ ministériso bɛɛ jamana ka baarayɔrɔ bɛɛ k'a bɔ budget la k'a fara lakanamɔgɔw ka baara kan n'an tilal'o la an bɛ min ɲini an ka faamaw fɛ n'o an ka proposition halisa o ye u ka kuma ɲɔgɔnya ani an yɛrɛ danbe an'an taabolo k'o fara kɛlɛ in kan sabula an b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in bila ko tɛ n'i ye an ka lawale lamɛn u bɛ Bubu Ado Gallo tɔgɔ fɔ Cheikh Oumar Tall Cheikh Oumar Kɔrɔba olu tun bɛ nin yɔrɔ in de la an b'a fɔ yɔrɔ min ma bi ko centre bɛɛ bɛ Masina kɛlɛ dɔn bɛɛ bɛ Bajangara kɛlɛ dɔn Cheikh Oumar Tall yɛrɛ fatura yen o b'a yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ min bɛ yen bi la ko tɛ an ka lajɛ an ka lakɔrɔ la kɛlɛ in tun bɛ ban cogo di a tun bɛ ban ni ɲamakalaw ye bi na ni ye mabɔdenw bila ka taa filaw fɛ yen u tɛ se ka dɛsɛ filaw la ni donsoŋonifɔlaw bila ka taa donsow fɛ yen u tɛ dɛsɛ donsow la u k'a essayer ka o bila kɛnɛ kan ka lajɛ kɛlɛ in bɛ se ka ban joona joona cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ sɔrɔsi kɛlɛ dɔrɔn ye min b'a to an yɛrɛ taabolo a n'an danbe baara bɛ se ka ko la cogo di sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa fagali jugu min bɛ yen o bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ a laban u ka création des CAD et des CPR o ye jumɛn o ye ka comité dɔw sigi comité minnu b'a fɔ ma ko le comité appui au développement et le comité paix et réconciliation o ka sigi Mali jamana dugumisɛnnin bɛɛ la a sigi kun ye jumɛn hali n'i ye lakanabaliya kɛlɛ ni yɔrɔ ma yiriwa kɛlɛ bɛ segin ka na o comité ka baara ye i segi to Bamakɔ yan k'a dɔn ko Bajangarakaw mago bɛ min na i segi to Bamakɔ k'a dɔn ko Masinakaw mago bɛ min na mɔgɔw sigiyɔrɔ yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ mago bɛ fɛn min na u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ fɛ yɔrɔ fɛn jumɛn ka yiriwa walasa balawu ni kɛlɛ ni sɛgɛn b'u kan o bɛ se ka ban o kɔfɛ CPR minnu bɛ yen olu ka baara ka kɛ
min ye ka bɛn don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sabati don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ɲɔgɔnya don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa mɔgɔ bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ cogo min na o ka kɛ Mali dugu bɛɛ la walasa kuma ɲɔgɔnya walasa bɛn walasa mɔgɔw ka kɔlɔsi ɲɔgɔn na o bɛ se ka sabati cogo min na ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ jamana in kɔnɔ bilen n bɛ kuma proposition laban ni min ye don nataw la an bɛna lettre ci Mali parti politique bɛɛ lajɛlen ma 260 o de bɛ Mali kɔnɔ bi ka fɔ forum politique ka labɛn joona joona Bamakɔ yan o forum politique labɛn kun tɛ dɔwɛrɛ Mali politicien bɛɛ denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan kura fara kɔrɔlen kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma jamana bɛ bɔ bolola cogo di walasa ka se ka transition in dɛmɛ a tɛmɛ ko ɲuman a kun tɛ k'a fɔ ko opposition bɛ taa kuma a kun tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ k'an bɛ taa ɲɔgɔn buruja a kun ye jamana in bɛ se ka bɔ bolola cogo di a kun ye jamana bɛ se ka sankɔrɔta cogo di ni min kan ka bɔ yen o bɛ bɔ yen ni min kan ka na o bɛ na ni min kan ka sigi o ka sigi mais a ka kɛ bɛn ani sabati kɔnɔna la ani kuma ani faamu kɔnɔna la fo forum politique min bɛna kɛ an b'o labɛn daminɛ dɔgɔkun nata ka parti politique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka société civile fara ɲɔgɔn kan walasa mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔn fɛ essentiellement ni ko gɛlɛn bɛ jamana da la mɔgɔ 200 ni kɔn somɔgɔ minnu fagara a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ bilen walasa jamana bɛ basigi o lettre bɛna taa dɔgɔkun nata o lase parti politique ma walasa o fana k'u da don kuma na walasa a ka dɔn ka fɔ ko ɲuman ni juguman an ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛn kolon tɛ yen maliyɛn ɲuman tɛ yen maliyɛn jugu tɛ yen maliyɛn lankolon tɛ yen maliyɛn dɔrɔn de bɛ yen an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka se ka jamana basigi Assimi Goïta ala ye fanga d'i ma bi Choguel Kokala Maïga ala ye gouvernement mara d'i ma bi halisa a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan halisa a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan halisa Assimi i ka kuma maliyɛn caman de fagara tile fila in na maliyɛn mɔgɔw b'i ka kuma na Assimi maliyɛn mɔgɔw b'i ka ko dɔ kɛ jamana kɔnɔ o ye jamana ɲɛmaaya taabolo dɔ ye ka n'i man kun ni kan ten ka n'i man kun ni kan ten bɔ i ka kuma i ka fɛn dɔ f'a ye ni kojugu kɛra du kɔnɔ dutigi bɛ kuma ni kojugu kɛra dugu kɔnɔ dugutigi bɛ kuma ni kojugu kɛra jamana kɔnɔ jamanatigi bɛ kuma a bɛ wuli ka se a kɛnɛ kan a bɛ taa lajɛ dutigi mun de kɛra jamanatigi mun de kɛra dugutigi mun de kɛra Mali dan tɛ Bamakɔ ye maliyɛn kelen mana faga maliyɛn bɛɛ de fagara maliyɛn fila mana faga maliyɛn bɛɛ de fagara ni maliyɛn 100 fagara ka se 200 ni kɔ ma o kɔrɔ ka fɔ ko jamana a sera a ɲɛkun ma a ye bɔ a ka fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye an mɔgɔw b'a ka kuma na an kan ka dilan cogo di an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dilan cogo di ka sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛni ye tiɲɛni tɔ kana juguya bilen a ye fɛɛrɛ ko la joona walasa an ka dɔn ka fɔ jamana in y'an bɛɛ ta ye an ka dɔn ka fɔ maliyɛnw u bɛ aw nɔfɛ an bɛɛ b'aw nɔfɛ an b'an nɔfɛ kun min na a kana kɛ ni jigitigɛ ye a kana kɛ ni maloya ye maliyɛnw bɛ fɛ ka bɔ ka nin fɔ an ɲɛna ka ɲini an ka faamaw fɛ halisa u ka cɛsiri bonya ka ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ transition in bɛ ɲɛ cogo min na an k'o baara kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an bɛ tigɛrɛ fɔ mɔgɔ kun o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an bɛ tugu mɔgɔ kelen kɔ nka jamana bɛ yiriwa cogo di jamana bɛ ɲɛ cogo di n bɔra ka nin welekan in bila bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba an tɛ foyi sɔrɔ ka tɛmɛ Mali kan an k'a dɔn ka fɔ fɛn kelen min bɛ to an bolo diɲɛ n'an fo lahara o ye Mali de sabula an bɛ taa k'an ko to Mali kɔnɔ yan an denw n'an mɔdenw bɛ kɛ maliyɛnw o tɛ kɛ foyi ye maliyɛnw kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana an ka bɔ bolo la nin weleda de tun bɛ n fɛ ka fɔ maliyɛnw ye yanni an ka weleweleda bila bɛɛ lajɛlen ma don natɔgɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana bɛ dilan cogo min na an k'o fɛɛrɛw tigɛ a kɛ to bɛ nin kan sal alamu kunnafoni caribondaso min bɛ yen n'an ko a ma ko le matin sɔgɔmada kibaru a ko a gɛlɛyara fo maa bɛ ɲininkali kɛ bi n'a y'a sɔrɔ anw minnu bɛ yen n'anw ye farafinw ye duniya kɔnɔ ni anw ni kasi ka kan an fa jamana ninnu nɔfɛ hali farafina gun kan nin kunnafoni caribondaso in ye ɲininkali kɛ yala farafin jamana sigibaw ni ɲɛjiboli ka kan wa ko kabini waati min na nanzaraw tun kɛlen bɛ k'an ka jamana ninnu daminɛ hakilina ni miiriya ni taabolo minnu b'u la o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jɔnya k'o kolokolo o jɔnya min kolokololi n'o ye farajɛw ani nanzaraw hakilina ye ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi anw ka jamanaw caman sera k'u yɛrɛw sɔrɔ o de bangena bɛɛ yɛrɛ jidili la farafina gun kan jamana caman kɔnɔ wa hali bɛɛ min don ko ɲininkali de bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ bɛɛ dafalen don ko maa bɛ se ka faamuyali kɛ k'a jira k'a fɔ nin jamana ninnu minnu tun bɛ anw degunna jɔnya walew ni marajugu hakilinaw sinsili la jamana ninnu kɔnɔ ko halisa anw ka jamana sɔrɔko a nafoloko hali sɔrɔdasiw olu ka halalaya an'u ka hɔrɔnya
ko nin bɛɛ de dajuru minɛlen bɛ nanzara jamanaw bolo. Kunnafoni caribondaso y'a jira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ, n'i ye anw ka jamana ninnu lajɛ, anw ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ danbe kelenw ni tabiya kelenw de la, ko nin bɛɛ de kan ka to farafin jamanaw kan ka yɛrɛta de kɛ. A bɛ fɔ min ma ko indépendance économique politique, wa hali ko an ka misali tali dabila nanzara jamanaw taabolow kan, ko n'i y'a ye nanzara jamanaw ani farajɛw hakilina la k'a fɔ anw ye olu ka jɔnw de ye ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ. Anw yɛrɛw de y'a jira k'a fɔ ni nanzaraw taabolo ni u ka maracogow tɛ, anw tɛ se k'anw yɛrɛw ta. Ko waati de sera farafina jamanaw u ka taabolo kɛrɛnkɛrɛnnen suganti u yɛrɛw ye. Ko ni farafina jamanaw ma ɲɛɲini nin ko la, nin bɛna kɛ halisa i n'a fɔ anw ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ gafe dɔrɔn de kɔnɔ. Ko n'a bɛ malidenw minnu hakili la k'a fɔ jamana wɛrɛ de bɛna anw ka jamana dɛmɛ, ko fasi malidenw yɛrɛw de bɛ se ka Mali jamana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen k'o la segin a ma. Ko hali an ka jamana ninnu maracogo politiki sira fɛ, nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kaanabila de kɔnɔ. N'o kɛra farafina jamanaw da kan o na se ka sini hɛrɛ latigɛ. Ko n'i y'a mɛn bɛɛya walima yɛrɛma hɔrɔnya jɛɲana, o jɛɲali ju tɛ dɔwɛrɛ ye n'a y'a sɔrɔ i ka jamana sɔrɔfɛnw a lakana, jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sinsin ni taabolo ni kibaruya gɛlɛn fɛnw ye. O kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ kibaruya bangenenw ye. Ko ni taabolo b'anw ka jamana bolo bi, o ye ka an to bila sini ɲuman o bɛ latigɛ cogo di. Kabini bi o baaraw kan ka daminɛ. O daminɛ tɛ taa jamana marabaw kɔ, o tɛ taa jamana yɛrɛ politikikulu kɔ, wa o tɛ taa hali jamanadenw ka kɛnyɛrɛye kulu n'o ye société civile. Fo ninnu de ka sigi ka kuma ni jateminɛ min bɛ se ka bange don nataw, jamana ka hɛrɛ ani jamana ka hakɛw tangali farafina gun kan, duniya gun kan. O de bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka jamana halalaya, wa hali anw ka jamana dugujukɔrɔfɛnw o na se ka to anw taya la. Kunnafoni caribondaso min bɛ yen n'an k'a ma ko le matin, o fasirikɛba Sɛki Bugadari Tarawele. Ni Sɛki Bugadari Tarawele in a fana ye maa jolenba ye Mali politiki kɛnɛ kan. Maa caman bɛ nin kamalen in dɔn. Kuma kuncɛla a ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin farafina jamanaw ma. Ɲɔgɔn minɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye walasa farafina ka se ka kan kelen fɔ. Jumadon barosigi min tun bolo dara wasabulon kɔnɔmaw fɛ n'o ye Conseil national de la transition, o min ye kulu ye n'a sigilen bɛ ka jamana sariyaw fɛsɛfɛsɛ ka sariyaw kɔlɔsi. Ninnu tun ye barosigi kɛ n'o bɛ tali kɛ kalata yɛrɛ sariya gafew, o min tun bilala ka taa jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ wasabulon kɔnɔ. O de senfɛ maa 100 ni maa 15 ɲɔgɔn ninnu y'a jira k'a fɔ ni sariya gafe in u jɛra n'a ye. Maa 7 kɔni y'a jira k'a fɔ olu ma jɛ n'a ye. Maa ma ye nin kɛnɛ in kan min y'a jira k'a fɔ ale b'a yɛrɛ minɛ, nka ko yani maa 100 ni maa 15 ninnu ka u bolow kɔrɔta, jamana marabolo ɲɛmɔgɔw kɔni tun taara ni sariya gafe min ye wasabulon kɔnɔ. O sariya gafe in a jirala k'a fɔ damakasi 92 ɲɔgɔn kɔni kɛra wasabulon sigibaw fɛ, k'olu ye 92 kɔni fɔ ko tɛ bɛn, o tɛ ko bɛnta ye. Wa ni a y'a sɔrɔ jamana marabolo tigilamaw ye sariya gafe min bila ka taa wasabulon kɔnɔ n'o tun tɛmɛna, malidenw tun ye bɔli min kɛ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kama k'a ka fanga bila, n'a yɛrɛ tanyana bi ala ma hinɛ la, ko maliden kelenw tun bɛna bɔ ni kalata baaraw kun cɛra walima ni kalata baaraw tun daminɛra. Ka d'a kan ko sariya gafe ninnu kɔnɔ fɛnw tun b'a kɔnɔ, fɛn minnu bɛ yen n'a bɛna ni maa sugantili sira teliman de ye walima keguya siraw. Togoya min na ne ni dungɔ ye maa min ye o ka se ka fanga sɔrɔ, ko sariya gafe in fɔlɔ minnu nana ko olu caman de tun b'a kɔnɔ. O de y'a to u ye damakasi 92 ɲɔgɔn kɛ. Anw ka don kibaru tɛmɛnen ninnu na karamɔgɔ Jose Traoré tun y'a ɲɛfɔ aw ye. O de senfɛ min ye Nunsar ye, Nunsar fana ye maa min n'a cɛsirilen don kosɛbɛ jamana kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasabulon sariya gafew taali la. O Nunsar ale ɲiningara kunnafoni caribondaso min bɛ bɔlɔlɔ sira kan n'an ko a ma ko Gandi Malien, o fɛ yala barosigi min kɛra wasabulon kɔnɔ o, Nunsar yɛrɛ fɛla y'a la mun de ye, u tun b'a fɛ ka mun de kɛ, hali n'a y'a sɔrɔ jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ, n'o wulikajɔ kɛra sabu ye ka fanga paro. O fanga in paronen o de kɛra sabu ye Nunsar kɔni sugantira ka bila wasabulon kɔnɔ. Ale ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamanadenw ka wulikajɔ kuluba ko a ma ko M5 RFP. O m'a to bi Nunsar a ka dantigɛli gɛlɛnw kɛ, dantigɛli gɛlɛn minnu bɛ yen
n'a bɛ malidenw bɔ kunpanna ɲininkali min kɛra Nunsar la a ye jaabi di an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn min bɛ tali kɛ wasaden kalata o sɛbɛn ani Nunsar yɛrɛ politigiko bunakun kan a yɛrɛ bɛ lahala jumɛn na bi a ye ɲɛfɔli kɛ. Organe unique sariya in kɔnɔ a nana fɔ a kɔnɔ ko maa minnu bɛna taa o organe unique in bila sen kan maa minnu bɛna baara kɛ o kɔnɔ ko kɔlɛji dɔ de bɛ kɛ maa 7 o b'o o maa ninnu sugandi a bɛ komi Gandi ka Gandi baara yɔrɔ k'an ka maa 7 sigi olu de bɛ mɔgɔw ta minnu bɛna baara kɛ Gandi TV la o maa 7 kɔnɔ ko premier ministre kelen ale bɛ maa 4 sugandi o la maa 7 ale kelen maa 4 o ka ca dɛ ale kelen maa 4 o ka ca dɛ a ma o tila ale ye jamana minɛ jɔnya de la a ye mugu de ci ka jamana minɛ a tɔ maa 3 don a tɔ maa 3 ko CNT min kɔnɔ politique tɔnw b'a kɔnɔ société civile b'a kɔnɔ journalistes b'a kɔnɔ seko ni dɔngɔ maaw b'a kɔnɔ ko olu bɛ maa 3 ta an ko nin ye fili ye an ka tun fɔra ko CNT illégal ou bien bon o kuma u fɔra ka tɛmɛ o maa minnu y'o kuma fɔ u kelenw tɛ mana CNT la bana donc o bɛ adamaden suguya ko fɔ quoi suguya ye min ye o suguya dɔnnen donc hali Corée du Nord o tɛ kɛ an nana an ko jɛngɛ ko in jɛngɛnen don an ko bon an bɛ a la kilen an bɛ maa 15 ta o maa 15 in minnu bɛna organe constitué o maa 15 président bɛ 3 ta CNT bɛ 2 ta parti politique bɛ 4 ta société civile bɛ 2 ta conseil économique social et culturel n'o ye syndicat ye olu ka institution bɛ olu bɛ 2 ta parce que anw bolo jamanaden bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye ninnu kɔnɔ donc a kana premier ministre an k'o kelen ma d'a ma hali ni ne fɛla kun tɛ dɛ kelen min dira ne fɛla kun tɛ ne fɛla tɛ o premier ministre a bɛ mun ta a bɛ mun kɔnɔ a bɛ mun kɛ a la an y'a ye jamana jumɛn kɔnɔ ko organe unique ko premier ministre bɛ dɔ kɔ la a ka dabɔ la wa président mana ta o t'ale bɔ mais ni 4 tun dira ma ni 3 min na Nunsar ne bolo kelen ka ɲi non ne fɛla tɛ nka comme compromis don CNT ko bon ko ka kelen to premier ministre bolo o kuma de fɔra ko ye amendement an ko an b'a yɛlɛma ani n'i ko bi sariya ta sariya kan ka ta sariya hukumu de kɔnɔ n'i ko refondation ko Mali kura kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye sariya bato kɔ n'i bi sariya dɔ ta ni sariya dɔwɛrɛw bɛ yen o sariya man ka sariya tɔw sɔsɔ o de ye Mali kura ye o ça c'est vrai nka Mali kura bi dɔw da la u b'a a fɔ don o don a t'u ŋaniya la a t'u kunkolo kɔnɔ a t'u ka kɛwale la donc an ko an minnu bɛ Mali kura ko in b'an kɔnɔ dɛ o de kama n ye kuma ta n ko Mali kura ko daminɛna wa a bɛ continuer n'a bɔra Ala ka masaya la foyi tɛ se k'o bali an ko bon sariya dɔ bɛ yen loi organique dɔ bɛ yen o ko ni autorité indépendante bɛ dilan fo ka o autorité b'a fɔ a ma ko loi 2014-049 u ye sariya min bila ka na o ko bon ko olu bɛ na o autorité in dilan o loi in sɔsɔli kama an ko fiɲɛ bɛ nin yɔrɔ la dɛ n'i bɛ sariya ta jamana kɔnɔ wajibi don sariya a dennen don sariya min na a k'o bato n'a m'o bato dɔrɔn i ye ko kɛ i ma ko cɛ ɲuman kɛ donc an nan'o ye k'o dilan o nana mun wɛrɛ fɔ ko organe indépendant in ko ka an ka préfet dabɔ kalata ko la ko ka sous préfet dabɔ a la ko mɔgɔ 7 in mana maa minnu sugandi olu de bɛ kalata kɛ ka kalata fɛn bɛɛ fɔ administration ko t'a la préfet ko t'a la an ko aw ka sabali dɛ Mali faso tun bɛ fɛ ka faso janfa de u ye Mali namara de u ye Mali lagosi de an y'o de lakilen CNT kɔnɔna na fo ka Maliyɛnw ka nin de faamu oui nin yɔrɔnin an ko bi jamana n'i y'a ye jamana ma bin préfet nɔ b'a la dɛ nɔ b'a la préfet jɔ jɔyɔrɔ la dɛ sous préfet jɔ jɔyɔrɔ la dɛ donc fisiriwale man di Ala ye fisiriwale man di kira ye maa min bɛ fisiriwaleya ta ka maaw sɛgɛrɛ o tigi man di Ala ye donc an ko jamana tɛ se ka kɛ fisiriwale ye préfet ma jamana tɛ se ka kɛ fisiriwale ye sous préfet ma wajibi don u k'u sen ye ko in na n'i y'a ye organe unique min bɛ sen na DGE tɛ yen bilen o de bɛ fichier ko DGE bilal'o kɔnɔ CENI tɛ yen bilen CENI bilal'o kɔnɔ fɔlɔ administration de tun bɛ résultat provisoire fɔ o ko banna administration tɛ centralisation kɛ u tɛ foyi kɛ u dan ye dɔrɔn ka organisation technique et matérielle mais min ye résultat ye organe unique de bɛna résultat fɔ o tɛ yɛlɛma dɔ ye o tɛ yɛlɛma donc u nana ni o kow ye donc an ko vraiment nin tɛ bɛn dɛ nin ye fɛn min tɛ bɛn an ko u ka sabali anw ti yan gouvernement kama anw ti yan premier ministre kama anw tɛ premier ministre ka mara kɔnɔ anw bɛ Mali maliyɛnw ka mara de kɔnɔ anw bɛ maliyɛnw de kama wa maliyɛnw ni dɔngɔ ye mun ye an b'o kɛ o de kama wulila k'an bɛ faransikan mɔgɔw dɔnnen tɛ yan premier ministre min b'an kunna ale ma surun faransi la n'anw yan an ka sabali sa an ka sabali Gandi so tɛ ne bolo Canada koyi ne den ti Canada kalala koyi
ne ka France taga man ca yɛrɛ koyi. Bon est-ce que madala ni aw sira mɔgɔ bɛ Canada ninnu sisan so tɛ aw si bolo Canada sisan. Mɛ min f'i ye taa sɛgɛsɛgɛli kɛ dɛ kana fɔ k'a tɛ si bolo dɛ donc vraiment u ka sabali quoi parce que an ye bɛɛ kunu ye koyi an ye bɛɛ kunu ye an y'u bi ye jɔn de kun taara fara cadre mɔgɔw kan ko ka transition kɛlɛ ka taa s'u ma tereta ninnu ma ko a ye na an ka transition kɛlɛ parce que u ma jɔyɔrɔ kun sɔrɔ jɔyɔrɔ waati kun ma se de o jɔn donna maison la presse mɔgɔw kan k'a ye na an ka communiqué conjoint kɛ parce que ka sɔrɔsiw kɛlɛ anw de y'an jɔ ni sɔrɔsiw cɛ o a ma kɛ yan a kɛra bon bi ko jamana k'a ta k'a don maa kelen ni dɔngɔ na an k'o ti kɛ bi o ti kɛ sini hɛrɛ bɛ si wa hɛrɛ bɛ kɛ an y'an kɔrɔkɛ dɔ yɛrɛ mɛn ko bitar u bɛ ka kuma ko CNT ka ci a bɛ ka kumaw fɔ kuma minnu kala t'u la taafan t'u la ale de CNT da ale de CNT dilan o de kama an b'a fɔ a ye a bɛ marché ko de dɔn a k'i da to marché ko la a k'i da bɔ fɛn min ye sariya tako ye a t'o ɲɛdɔn a k'i da bɔ a la donc u ye kuma caman fɔ k'a essayer k'u bɛ mɔgɔw buruja u bɛ mɔgɔw dɔgɔya ala ma maa min buruja n'i y'o buruja i bɛ fu la o olu bɛ se min na anw bɛ se o ɲɔgɔn tan de la u b'a dɔn tigitigi an ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o an bɛ ɲɔgɔn dɔn donc k'a f'u ɲɛna u ka sabali jamana mago tɛ foyi la ni bɛn ni kelenya tɛ anw bilala yen k'an ka baara dɔ de kɛ an bilala yen ko se de b'an ye ka amendement kɛ n'o ye ka sariya bayɛlɛma sariya ti boli maa kelen kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ta dɔn nka fɔ wajibi ye sariya ka don ni ɲɔgɔn fɛ an t'o kɛ sa cɛ an kun bɛ commission na ale bɛ commission finance dilan an ye commission mɔgɔ bɛɛ dɔ wele a rapporteur n'a mɔgɔ fila fila wele u ka na nin ko in ka kɛ bɛn ɲɛna a ka MPR vice président Cissé a tun bɛ yen wa a votera a y'a bolo kɔrɔta kosɛbɛ ko falen min donna la ko falen kan ka don a la ko falen kan ka don a la ko falen ka ɲi a m'a jira k'ale bɛ MPR la o don a y'a jira k'ale ye fasoden de ye k'ale bɛ fasodenw de ta kɛ mɔgɔ 115 votera mɔgɔ 3 sɔrɔla minnu ma voté ko hakɛ dɔn koyi mɔgɔ 3 sɔrɔla minnu ko k'olu t'a la bon mɔgɔ 2 bɛ yen olu m'a fɔ k'u t'a la parce que yɛlɛma donna la dɛ olu ko k'u t'a la ko parce que ko kalata yɛrɛ waati ko kuma man ka kɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ ko baga kan ka kɛ sariya sunba de la fɔlɔ nin tun man ka na fɔlɔ olu t'aw ye bon kelen bɛ yen n'o y'an fa kɔrɔ an fa Amiyɔnginu ye ale m'a faamu a m'a faamu de a ko k'ale m'a faamu parce que a wulila ka kuma dɔw fɔ o y'a sɔrɔ olu bɛɛ taara en compte a tun bɛ retard la a tun bɛ retard la a m'a faamu mais an tɛ jigin a la komi n'a waati komi a bɛ retraite la je crois que ko vitesse taara k'a to dɔɔni an bɛ dugawu kɛ halisa ni ala sɔnna ma an fa don an b'a bonya an bɛ to ka s'a ma an bɛ hakilina falen-falenw kɛ mais maa joli de sɔnna ni sariya ma maa 115 olu de sɔnna awɔ k'u bolo kɔrɔta ayi aw bɛɛ tɛ se ka kɛ fasoden jugu ye bon tiɲɛ dalen tɛ kɛnɛ kan nin tiɲɛ yɛrɛ la parce que nkalon tɛ mɛn boli la koyi parce que non o tɛ se ka kɛ nkalon tɛ mɛn boli la dɛ donc CNT y'a jira k'a fɔ ale tɛ mɔgɔ ka baara la ale bɛ faso ka baara la an ka président Malick Diaw y'a jira a ko n'aw y'a kɛ cogo min ni min ka ɲi faso ma an b'o de kɛ an tɛ maa ɲɛda lajɛ koyi Mali kama anw tɛ maa si ɲɛda lajɛ parce que Mali b'anw nin de la anw pɛrɛlen don k'an ka diɲɛlatigɛ ta k'a di Mali ma u ye nkalon d'an na o an bɛ Mali kɔ u y'an nɛni o an bɛ Mali kɔ u y'an buruja o an bɛ Mali kɔ olu ka burujali n'u ka nɛni o tɛ se ka anw bɛ ka min kɛ Mali ye k'o bɔ histoire kɔnɔ sa i t'i yɛrɛ sɛgɛn dabila donc o dɔ de bɛ vidéo la maaw buruja maaw nɛni donc vraiment u k'a lajɛ quoi u ka sabali ko ka segin ka taa di aw ma tuguni e ka yeta o an kɔni y'a ye u ye fɛn dɔ sɛbɛn ye bon u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kɔnɔna na pa sɛbɛn in kɔnɔna na u t'a la ju t'a la barisa n'i ko M55 tɛ koyi maa damadɔni dɔrɔn de maa caman bɔra M5 kɔnɔ bi quoi maa damadɔni dɔrɔn de don olu bi premier ministre nɔfɛ yala de la barisa olu ka directeur de conscience ye ale de ye n'ale ko k'a ye si k'a jɔ yen olu b'u si k'u jɔ yen bon anw ko k'an tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ maintenant min ye promulgation ko ye taa i ci la koyi karamɔgɔkɛ taa i ci la Asimi bɛ faso in fɛ a bɛ jamana fɛ a bɛ jamanadenw fɛ bon jamana ta ye min ye Asimi b'o de kɛ promulgation a fɔ k'a kɛra kaban kana sika yɛrɛ dɔw ko ni Asimi sɔnna ka nin promulguer nin cogo in na ko premier ministre k'a ka se ka démissionner n'o kɛra bi est-ce que o ka ɲi jamana ma bon ne kɔni a ka démissionner n'a ka démissionner ko ne t'o ɲɛ dɔn ne kɔni bɛ min na an bɛ faso ta de kɛ faso ta diyara mɔgɔ ye an b'o kɛ faso ta ma diya mɔgɔ ye an b'o de kɛ mais min ye démission ko ye vraiment ne ta t'o la ne t'o ɲini k'o dɔn ne ka tɛ ne ɲɛ sira la mais min ye faso ta ye an b'o kɛ an tɛ maa ɲɛda la ye dɛ ayi karamɔgɔkɛ anw tɛ maa si ɲɛda la ye anw bɛ faso ta de kɛ wa an dalen b'a la ko saya an bɛ ka faso ta de kɛ n m'a fɔ k'an bɛ maa wɛrɛ ka baara la bɛn le cerveau ye maa wɛrɛ ka baara la n ko bɛn le cerveau ye bolo kɔrɔta bɛn kɔni bɛɛ bɛ bɛn dɔn o ye faransi kɛlɛbaga dɔ ye o m'a fɔ ko o dɔn donc u ka kumaw nkalontigiya tigiya dɛ u ka kuma bɛɛ nkalontigiyara o parce que u bɛ seni de la nkalon lama décret ci ma y'a ci ma u m'a fɔ ko fɛn convoquera décret dɔ bɛ yen u ma ban k'o yira maliyɛnw na u ye nin de ta k'o da kɛnɛ kan
parce que u bɛ sin nkalon ni namara de la. Ne y'a fɔ kunun ko a ma ɲi n k'o tɛ se, n ko ninnu t'a ɲɛ dɔn, n k'o tɛ se. A ma jɔ bi yan, a ma lakana kan bɛɛ ɲɛna, a waati a ma fɔ ko Nusara ka jugu, ko kɛlɛ dɔ b'a ni premier ministre ka sɔrɔ Ala b'a dɔn, kira b'a dɔn, gɛlɛya foyi tɛ ne ni premier ministre. Ni ne y'a wele bi ko mago b'a la ci dɔ la, a bɛ n reçoit an bɛ taa a b'a ɲɛnabɔ fana. Gɛlɛya foyi ma deli ka gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ. An hakilina bɛ se ka kɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔw la. Wa nin na hakilina fɔlen don ɲɔgɔn kɔ koyi, parce que ne dalen don a la i ko saya ko Mali ta de bɛ kɛ. Ne dalen don a la n'anw bɛ min kan o de ye jamanadenw ta ye, o de ye hɛrɛ ye jamana ma. Fɛn o fɛn ye hɛrɛ ye jamana ma an b'o de kɛ koyi. N'i ko k'an ka dɔ wɛrɛ kɛ, i mɔgɔ an mɔgɔ, i b'i ta la an b'an ta la. Ni fali wale minnu kɛra Mali kɔnɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen duniya yɛrɛ kuluba min bɛ yen n'an ko a ma ko Nations Unies, ale y'a jira kabini tɛnɛn tɛmɛnen surafana to dun waatiw la ko a bɛna sɛgɛsɛgɛli boloda min bɛ tali kɛ mafa wale min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Mali jamanadenw ma, min bɛ tali kɛ Baɲangara ani Gawo, wa hali kulu min bilala nin tɔnba in fɛ ka na Mali kɔnɔ yan ka se ka na malidenw lakana, min b'a to banbagaci marifatigiw tɛ se ka dankari u ka ɲɛnamaya la. An k'o de ma ko mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Ale y'a jira k'a fɔ nin wale min kɛra k'olu b'a kɔn, wa min ye hadamaden sariya yɛrɛ ye o matarafali o sɔsɔli min kɛra nin tigilamaw fɛ ko hali k'a da o ma ko nin tiɲɛni wale tigilamaw kan ka nɔminɛ de. Duniya yɛrɛ sariya sunba min n'a ka baara ye ka hadamadenw ni latanga an'u ka tani ka segin kɔlɔsili o bɛ se ka ta ba la cogo min na. O de senfɛ MINUSMA y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ba de bɛna kɛ nin ko la. O de y'a to duniya tɔnba n'o ye Nations Unies ye, ale ko Mali jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ni dɛmɛ de ka kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ wulikajɔ min na hali ni o dogolen tɛ maa la k'a fɔ jo sariyaw ani hakɛw bɛ se ka matarafa cogo min na jamana kɔnɔ ani malidenw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ sigi la. U y'a jira k'a fɔ maa 100 ni maa 30 ni min fara ko nin ye banbagaciya wale de ye, wa u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ nin tɛ maa wɛrɛ ka kɛta ye. A bɛ fɔ kulu min ma ko Osama Ben Laden ka kɛlɛkɛcɛw ye ninnu de nin taabolo ninnu kɛbaa ye. Nin fali wale jugu min kɛra nin b'a jira k'a fɔ cɛncɛnfuga jamanaw bɛɛ lajɛlen kan k'i janto yɛrɛ la, ko min ye Mali marabolo ɲɛmɔgɔw ye olu tun ye dantigɛli kɛ jamana foroba kibaruya cɛribonda so la. U tun y'a jira k'a fɔ maa 100 ni maa 32 ɲɔgɔn k'olu fara fatogo jugu la Katiba Masina maaw fɛ ani Dinɛ karagɛlɛntigi maaw min bɛ tali kɛ Amadu Kufa, ale min sirilen bɛ Al-Qaïda la. U kɔni y'a kɔn duniya kuluba n'o ye Nations Unies ye, olu kɔni y'a kɔn k'a fɔ nin tɛ ko ye ko min n'a kan ka bɛn olu ma. U y'a jira k'a fɔ min ye hali Gawo mara la ko maa caman de fana fara nin togo in na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansongo mara la. U kɔni y'a jira k'a fɔ don nataw la fɛn o fɛn bɛ nin ko la n'a dogolen don olu bɛna bange. U ko ni maa minnu ni nɔminɛli ka kan olu nɔna minɛ. Nin kibaruya in gansera MINUSMA yɛrɛ ka kumalasela n'o ye Olivier Salgado fɛ u ka barosigi tɛmɛnen ninnu na. Ka da kan tɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na motikaw tun ye magwɛn min ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye jiko ni kuranko ye. Ko MINUSMA kɔni ye ji ani kuran nɔgɔya malidenw ye Moti mara kɔnɔ. Dɔw y'a jira k'a fɔ u bɛ Mali sɔrdasiw dege kɛlɛkɛ fɛrɛw la. Maliden dɔw fana y'a jira k'a fɔ MINUSMA naani nakun t'u kan ka Mali kɔnɔ. Nin fali wale min kɛra Moti mara kɔnɔ, Bankasi mara ani Gawo maraduguw kɔnɔ bi Ansongo, ko nin tun tɛna kɛ. Nin b'a jira k'a fɔ MINUSMA nakun ye min ye Mali kɔnɔ a ma se k'o labɔ a sira fɛ, a ma se k'o lawaleya. San o san ni MINUSMA in dun a bɛ ɲini a fɛ ko a ka mɔnɔbɔ waati ɲini o ka fara a yɛrɛ ka waatiw kan, a ka se ka banbagaci marifatigiw kuma ɲɔgɔnya fitinɛjugu ni mugu pɛrɛnjugu minnu ye ladala ko ye nin maa ninnu fɛ MINUSMA ka se ka dankari la. O de ye MINUSMA ka baara ye. An balimaw, kunnafoni kuncɛla sa min bɛ tali kɛ Mali lekɔlidenw yɛrɛw ka surunalidɔntɔn Association des élèves étudiants du Mali. Olu tun ye laɲini kɛ jamana marabaw fɛ k'u bɛ baara bila kɛ ka kɛɲɛ ni lekɔlidenw yɛrɛw bɛ degun min kɔnɔ bi kalan sira fɛ. Hali dɔnniya bɛ cari bulon minnu kɔnɔ, o bulon ninnu bɛɛ lajɛlen kelen bɛ i n'a fɔ batɛmɛsira. Lekɔlidenw kɔni tora u yɛrɛw ma. Nin de kɛra sababu ye
association des élèves étudiants du Mali u tun ye baara bila kibaruya yɛrɛ ganse koyi nga a dogolen t'aw la k'a fɔ Mali bɛ sangasigi la kabini juin kalo tile 12 fali wale minnu kɛra banbagaci marifatigiw fɛ ni hukumu de kɔnɔ Mali lekɔlidenw ka magwɛntɔn an'u ka hakɛ ɲinintɔn olu tun ye kunnafonidilaw wele u ye dantigɛli kɛ a bɛ i n'a fɔ u tun ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ k'olu tɛna lekɔli kalan kɛ ni waati ninnu na a bɛ komi o sariya in wulila u ye dantigɛli min kɛ o sariya ninnu filɛ. Bi an y'a wele ka na siège la baasi tɛ bɛɛ b'a kalama depuis le 6 juin an ye préavis de grève déposé auprès du gouvernement. Le préavis de grève o concerne ne an ka point damadɔni k'an ka duguma kasi yira bi an m'a déposé ɲina ɲagami salon point dɔw bɛ yen an bɛ ka essayer k'a fɔ gouvernement ye sanfɛ kalanso duguma kalanso ni point de b'o kan mais bi alhamdulilayi o hukumu kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ point dɔw satisfaira o ye point jumɛn ye o ye problème de ji ye jiko problème bɛ an ka facultéw la bi jiko problème bɛ an ka campusiw la bi ekɔliden minnu bɛ bɔ campusiw la u ka famille na u ka duguw la ka na loger campus la bɛɛ b'a kalama ji kɔni ye adamadenya yɛrɛ taabolo ye ni ji tɛ yen i bɛ se ka kalan kɛ cogo di mais bi alhamdulilayi gouvernement effort fourni à travers président de la transition ne colonel Assimi Goïta ka 17 forages d'an ma 17 forages dira an ma k'a bila campusiw la u ni école dɔw den 3 olu taa IPAD Katibugu la den 7 plutôt taa IPAD Katibugu la den 1 u bɛ bila Fassi campus la den 1 u bɛ bila IJO campus la den 1 bɛ taga médecine na den 2 bɛ taa ENI na 1 bɛ taa Kaba la donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye 17 forages an ka demandé fɛnɛ kurusanfila la ka kurusanfila sécuriser k'a daminɛ fɔlɔ ni lampadaires ye parce que ni su bɛ se heure dɔ ma dibi de bɛ na lampadaires poteau turuturu bɛ fan bɛɛ mais donc ni mun ampoule tigɛlen tɛ lampadaire tigɛyɔrɔ yɛrɛ la yɔrɔ dɔw la mais bi alhamdulilayi kabini bi o baaraw daminɛ la Fassi forage yɛrɛ sen daminɛ la bi an t'a lajɛ an yɛrɛ ɲɛ la bi kurusanfɛla lampadaires minnu tiɲɛnen don u y'olu dilan u ko k'u bɛna den 7 fɛnɛ fara ka tigɛ yɔrɔ min na pour que ka se ka bila yen o ye situation préavis de grève ye mais point caman bɛ yen n'o ye problème de saliw ye parce que kabini salon bachelier 2021 minnu ye bac sɔrɔ fo ɲina u ma don classe dɔw ma don classe kɔnɔ ka sababu kɛ saliko gɛlɛya ye kurusanfila la yɔrɔ bɛɛ falen don classiw falen don facultéw bɛɛ falen don fɛn yɛrɛ tɛ yen dɔ fɛnɛ man kan préavis kɔnɔ mais bi alhamdulilayi gouvernement sera ka salle dɔw sɔrɔ an n'u habilité tɛ ka kalan kɛ mais k'u b'a bila an ka disponibilité la pour que au moins u ka se ka cours ta daminɛ fɔlɔ yanni wari ka sɔrɔ ka amphiw jɔ omnisport b'o la pavillon culture b'o la u ni yan salle caman segu fɛnɛ ta b'a la salle miyɔrɔba u ni CNDT salles fɛnɛ dɔw bɛ yen Amadi Ndaw u y'olu bila an ka disposition ma pour que salles ka se ka ekɔlidenw ka se ka taa kalan daminɛ fɔlɔ mais yanni u k'o bila an b'a ɲini u fɛ u ka taa salles bila état la pour que ekɔlidenw bɛ se ka kalan kɛ lafiya ni basigi kɔnɔna la cogoya min na donc olu point dɔw avancé la a problème ba yɛrɛ fɛnɛ point ba yɛrɛ fɛnɛ fonction publique ka licence bila fonction publique kɛ a bɛɛ bɔra kalama salon an y'o préavis bila tabali sanfɛ bi alhamdulilayi ENA ko ta ɲɛnabɔra ni mɔgɔ min b'a kalama bi ENA bɛ se ka licence bɛ se ka ENA concours kɛ o fɛnɛ ɲɛnabɔra an ka demande na bi an b'a ɲini u fɛ fonction publique u y'a yira an na k'a bɛ voie ɲɛnama kan et c'est sur la table u bɛ ka baara k'a kan u bɛ ka étudier ni ala sɔnna dans les jours à venir ala tɛ mɛn u bɛ se ka résultat concret d'a ma o ko la pour que au moins sini ma sini ma fonction publique ENA bɛ minnu bolo ka se k'a concours kɛ o point fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ avancement dɔ mais point ba bɛ yen hali sisan minnu ma se ka ɲɛnabɔ ka fɔlɔfɔlɔ d'abord ɲamacɛko ba kalama n'i yɛlɛla kuru sanfɛla la espace mètre de n'o ɲamabɔ wɛrɛ ye tuma dɔ tile mana fariya ko cogo sugu dɔw la tasuma de bɛ ɲama la ka sifiw bɔ ka don kilasiw kɔnɔ ni samiya in na bɛɛ b'a kalama ni mana se ɲama ma kasa de bɛ bɔ san na o na ɲama kasa de bɛ bɔ ka don fo kilasiw kɔnɔ o tɛ kalan taabolo ɲuman ye an nana pour que an se ka kalan ta hakilisigi ni basigi ni lafiya kɔnɔna la
Maintenant fɔ i bɛ kalanyɔrɔ la i bɛ ka kasaw tɔmɔ i bɛ ka banakisɛw tɔmɔ o dɔrɔn tɛ hali dɔ filɛ nin ye an ni sport ɲɛsinnen don an dɔgɔninw ka kalanyɔrɔ fana o fana bɛ yen donc gouvernement bɛ hakili t'o la dans de plus grands délais pour ka se ka solution sɔrɔ olu ko ninnu na donc o ni point caman mais point clé minnu tun bɛ yen o ye ninnu de mais o bɛɛ la ta an ma préavis surseoir o kama dɛ parce que o point satisfaction sɔrɔla point an ma préavis surseoir o kama dɛ mais bi bɛɛ b'a kalama ko minnu kɛra ko minnu bɛ an ka Mali kɔnɔna la mun kɛra kunun Bankas an bɛ tasibila kɛ an balimaw ni an sinjiw ni an kɛrɛfɛmɔgɔw ni an dɔgɔninw ye ko mun sɔrɔ a bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Ala k'an kisi a ma o de y'a to an ye grève surseoir parce que président de la transition est deuil national décrété 3 jours donc nous an bɛɛ fasoden de an ye fasoden ɲumanw de certes nin bɛɛ kɔfɛ fasodenya de bɛ yen nin bɛɛ kɔfɛ Mali de bɛ yen an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ o de y'a to bi an y'an ka grève surseoir malgré ni effort kɛra malgré que ni problème bɛ yen mais an ye grève surseoir o de kama mais k'a bila k'a f'u ye a surseoira mais a ma ban an bɛ dossier ninnu suit a suspendra an bɛ dossier ninnu suit pour avoir la satisfaction totale an bɛ se ka au moins an b'a fɔ ko problème bɛ ɲɛnabɔ sa mais an seko ye n'u damayira ye min ye o k'o ɲɛnabɔ problème dɔw bɛ yen u bɛ se ka ɲɛnabɔ san an yɛrɛ b'o dɔn comme dɔw bɛ yen u bɛ se ka ɲɛnabɔ à court terme à moyen terme et à long terme dɔw bɛ se ka min ɲɛnabɔ san o k'o ɲɛnabɔ u bɛ se ka min fana ɲɛnabɔ san o b'o ɲɛnabɔ u bɛ se ka min ɲɛnabɔ dans les jours à venir o k'o ɲɛnabɔ point kelen fana bɛ yen n'o ye INA point ye bɛɛ b'a kalama INA bɛ niveau min na bi suguba kɔnɔna de don a ka daminɛ bilamata in bi an b'o kalama mais bɛɛ b'a kalama comme quoi bi a bɔra kalankɛyɔrɔya la minnu b'a kɔnɔna la minnu kow bɛ yen an da t'o la dɛ an ka t'o ma mais au moins ekɔlidenw bɛ se ka kalan kɛ kalankɛyɔrɔ ɲuman na cogoya min na an mago b'o la donc an ma gouvernement ka intention a ter'o fana la solution ka ɲini yanni ekɔli ka ta o bɛ se ka solution sɔrɔ INA ko in na sinon ma da la ne ɲina ne ekɔli taara ne ekɔlidenw ta kalan kɛ suguba kɔnɔna na tuguni ma fɔ ma donc ainsi ko fana problème ka ca burusi ko fana bɛ yen an bɛna se k'a bɛɛ ɲɛfɔ mais de toutes les façons a wele k'u ye pour que ka se ka mɔgɔw la kunnafoniya ni problème de bɛ yen o de y'a to an ye grève suspend tɛ dɔwɛrɛ au moins ka bila u kunna nin bɛ tɛmɛ se ka hali sini kɛnɛ ma an bɛ grève. balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ ka bɛn bi alamisa donya juillet kalo tile 23 ma n'Ala ye sini do kibaru jira na Elhaji Jose Traoré aw ni ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan do kibaru kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ tali kɛ bilangalama fantan minnu bɛ yen ani dɛsɛbaatɔw hali anw minnu bɛ yen ni anw ma kɛ maa kɛnɛyatɔbaw ye maa